आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट का क्या मतलब होता है? पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से और प्लांट का मतलब होता है पौधा। जैसे कि इस तस्वीर में हम दो तरह के पौधे देख रहे हैं। तो कुछ पौधे छोटे छोटे से होते हैं और कुछ क्या होते हैं, ट्रीज यानी दरख्त होते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्लांट्स यानी पौधे। तो पौधों के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। तो इन पार्ट्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूट्स को। रूट्स किसे कहते हैं? रूट्स कहते हैं जड़ों को। जैसे कि इस तस्वीर में हम यहाँ पे जो जमीन के नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं रूट्स यानी जड़ें। और अगर हम बात करें रूट्स के काम की या रूट्स के फंक्शन की, के पौधे के लिए रूट्स क्या काम करती हैं, तो रूट्स का काम होता है पौधे के लिए पानी और न्यूट्रिएंट्स को जज्ब करना यानी लेना। और कहाँ से लेना? सॉइल से लेना यानी मट्टी से लेना। तो जड़ें क्या करती हैं? पानी और न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है गज़ाई अज्जा, यानी मट्टी में जो मुख्तलिफ किस्म के गज़ाई अज्जा शामिल होते हैं जो कि पौधे के बढ़ने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो पानी के अंदर ये गज़ाई अज्जा मिक्स होके जड़ों में जाते हैं। तो जड़ें क्या करती हैं? जड़ें इस पानी को प्लस न्यूट्रिएंट्स को पौधे तक पहुंचाती हैं। यानी सबसे पहले पानी और न्यूट्रिएंट्स पौधे के किस हिस्से में दाखिल होते हैं? रूट्स में या जड़ों में। तो जड़ों से फिर अगले हिस्सों तक पानी और गज़ाई अज्जा जाते हैं। तो इस तरह से जड़ें क्या हैं? पौधे का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, यानी बहुत ख़ास हिस्सा हैं, क्योंकि पानी और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हर पौधे को होती है। तो ये तो था पौधे का एक हिस्सा जिसे हमने कहा जड़ें यानी रूट्स। अब हम बात करेंगे पौधे के अगले हिस्से की, और उस हिस्से का नाम क्या है? उस हिस्से का नाम है स्टेम यानी तना। तो यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से भी हम देख लेते हैं कि स्टेम कहाँ पे मौजूद है। तो स्टेम कौन सा हिस्सा होता है? स्टेम यानी तना ये वाला हिस्सा होता है जो कि पौधे को क्या करता है? सहारा देता है। यानी पौधा इस तरह से सीधा जो खड़ा होता है हवा में, ये इर्द गिर्द हवा मौजूद है, तो इस तरह जो खड़ा होता है वो स्टेम या तन्ने की मदद से खड़ा होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि स्टेम यानी तन्ने का काम क्या है, यानी ये पौधे के लिए क्या काम करता है। तो स्टेम का काम होता है पानी और न्यूट्रिएंट्स को मूव करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। तो लीव्स यानी पत्तों और फ्लावर्स यानी फूलों तक पानी के पहुंचाने का काम कौन सा हिस्सा करता है? स्टेम यानी तना। तो एक दफा जब जड़ों के जरिए से पानी और न्यूट्रिएंट्स पौधे के अंदर आ जाते हैं तो फिर ये स्टेम में दाखिल होते हैं यानी तन्ने में दाखिल होते हैं। तो तना क्या करता है? इस पानी, यहाँ पे हम ब्लू कलर से पानी को और न्यूट्रिएंट्स को शो करते हैं कि इस पानी को पत्तों तक, और अगर पौधों के अंदर फूल मौजूद हैं, यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम ये फूल बना लेते हैं, तो अगर यहाँ पे फूल मौजूद हैं पौधे के अंदर तो फूलों तक और पत्तों तक पानी और न्यूट्रिएंट्स के पहुंचाने का काम स्टेम करता है यानी तना करता है। तो इस तरह से रूट्स की तरह स्टेम यानी तना भी पौधे का बहुत खास हिस्सा होता है। और एक और खास हिस्से की बात की जाए जो कि पौधे में मौजूद है, उस हिस्से का नाम है लीव्स यानी पत्ते।
تو اگر یہاں پہ اس تصویر میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں لیوز کہاں پہ نظر آ رہے ہیں؟ یہ والے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہیں لیوز یعنی پتے۔ تو پتے کیا ہوتے ہیں؟ سبز رنگ کے ہوتے ہیں، اور پودوں کا جو ہمیں رنگ سبز نظر آتا ہے تو وہ زیادہ تر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ لیوز کی وجہ سے، کیونکہ لیوز کیا ہوتے ہیں؟ سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ اور جب پودا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا سٹیم یا اس کا جو تنا ہے وہ بھی سبز رنگ کا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو سٹیم کا کلر جو ہے وہ براؤن سا ہو جاتا ہے۔ اور لیوز کیا ہوتے ہیں؟ لیوز گرین کلر کے یا سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں لیوز کے فنکشن کی یا لیوز کے کام کی کہ لیوز پودے کے لیے کیا کام کرتے ہیں، تو لیوز پودے کے لیے خوراک بناتے ہیں، یعنی لیوز میک فوڈ فار پلانٹس۔ اور فوڈ کی ضرورت یعنی خوراک کی ضرورت ہر جاندار یا لیونگ تھنگ کو ہوتی ہے۔ پودے کیا ہیں؟ پودے لیونگ تھنگ ہیں یعنی جاندار ہیں، کیونکہ پودے سانس لیتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے خوراک کی ضرورت پودوں کو ہوتی ہے تاکہ وہ صحیح طرح سے بڑھ سکیں اور زندہ رہ سکیں۔ اور پودوں کے لیے خوراک کون سے حصہ بناتے ہیں؟ لیوز یعنی پتے۔ اس کے علاوہ پتے پودے کے لیے اس کے علاوہ پودے آکسیجن گیس بھی بناتے ہیں۔ تو جب پودے آکسیجن بنا لیتے ہیں تو آکسیجن ہوا میں شامل ہو جاتی ہے، اور اسی آکسیجن کو تمام لیونگ تھنگز جیسے کہ انسان، جانور اور پودے سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے پتے فوڈ بھی بناتے ہیں اور آکسیجن بھی بناتے ہیں۔ تو اس طرح سے روٹس، سٹیم اور لیوز کیا ہیں؟ پودے کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ حصے ہیں پودے کے جو کہ تمام پودوں میں یہ والے حصے موجود ہوتے ہیں، جبکہ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ فلاورز یعنی پھول بھی بنتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لیو، سٹیم اور روٹس تو سب پودوں میں موجود ہیں، یعنی دنیا میں ہمیں جو پودے نظر آتے ہیں ان میں یہ حصے تو موجود ہوتے ہیں، لیکن کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر فلاورز یعنی پھول، اس کے علاوہ فروٹ یعنی پھل اور سیڈ یعنی بیج نہیں اگتے۔ تو کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ فلاور یا پھول موجود ہوتے ہیں۔ تو فلاورز کیا ہیں؟ فلاورز کچھ پودوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو جن پودوں میں فلاورز موجود ہوتے ہیں ان پودوں میں ایک اور چیز بھی بنتی ہے جس کو کہا جاتا ہے فروٹ یعنی پھل، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بنتی ہے جس کو کہا جاتا ہے سیڈ یعنی بیج۔ تو کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ فلاورز یعنی پھول موجود ہوتے ہیں، اور پھولوں کی موجودگی کی وجہ سے ان پودوں میں فروٹس بھی بنتے ہیں یعنی پھل بھی بنتے ہیں، اور سیڈز بھی بنتے ہیں یعنی بیج بھی بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا پارٹس آف اے پلانٹ کے بارے میں۔